हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। श्रेणी दशम पिले समस्ते किपरि अछ? आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबो। तो पिला माने आजर ही क्लास रे तमर जो सरकार द्वारा जो प्रोवाइड करा जायछि परीक्षा दर्पण सेथिरे जो सामाजिक विज्ञान रे जो इतिहास नगर विज्ञान जो सेक्शन अछि पिला माने तार समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें देखिबा। मन रख पिला माने जे एथिरे तमर टोटल 5टी मॉडल क्वेश्चन देइछि आ 5टी मॉडल क्वेश्चन रो हमें मॉडल 1 रे थिबा मॉडल 1 रे थिबा सामाजिक विज्ञान सेक्शन रो इतिहास भूगोल को हमें देखिबा। ठीक अछि, परत वीडियो रे यार जो भूगोल अर्थनीति अछि ताको हमें अन्य एक पार्ट रे में आलोचना करिबा। ओके, चलो मन रख एठारे जो आंसर की गुडी को डिस्कस करिवि ता तमर एही मॉडल क्वेश्चन रे ही देइछि, मींस एही जो परीक्षा दर्पण बही रे ही देइछि, तो ताको आधार करी मु कहिबी। ओके, देखो पिले तो एही प्रकार आगा रहइबो पिला मन तमरो किछि क्वेश्चन पैटर्न तमरो बोर्ड परीक्षा रे, तेनु आहाको निश्चित रूपे प्रैक्टिस करिवो। देखो एक नंबर क्वेश्चन दला 1917 रे भारतर प्रति राज्य रे चाषी समस्या थिला, किंतु गांधीजी राजकुमार शुक्लଙ୍କ निमंत्रण रे काहेकि बिहार राज्यर चंपारण को जाइथिले? ऑप्शन ए इंग्रेज माने चाषी मानकु चाहा चाष करिया को बाध्य करथिले बोली, ना ऑप्शन बी इंग्रेज माने चाषी मानकु नीଳ चाष करिया को बाध्य करथिले बोली, ना ऑप्शन सी इंग्रेज माने चाषी मानकु चाष जमी हस्तांतर करिया को बाध्य करथिले बोली, ना ऑप्शन डी जिला अधिकारी चाषी मानक ऊपर कर बसाउथिले बोली। पिला माने हार राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। जेहेतु इंग्रेज माने चाषी मानकु नीଳ चाष करिया पे बाध्य करथिले, सेति पई महात्मा गांधी राजकुमार शुक्लଙ୍କ निमंत्रण क्रमे बिहार राज्य को जाइथिले 1917 मसिया रे। चलो 2 नंबर क्वेश्चन किबा। गांधीजी चौरी चौरा घटना पर असहयोग आंदोलन काहेकि स्थगित रखिथिले? आमे समस्त जानिछे जे प्राय 1920 मसिया पर हमर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा आरंभ कर जाइथिला, किंतु से जो उत्तर प्रदेश रो जो चौरी चौरा जगह रे जो घटना घटिला से घटना पर महात्मा गांधी कौन कले से आंदोलन को असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिदेले। किंतु काहेकि? ब्रिटिश मानक आक्रमण रे महात्मा गांधी भयभीत होइतिबा जोगु, ना जनसाधारणकर सहयोग मिलि नथिबारु, ना कांग्रेस रो मत पार्थक्य थिबारु, ना आंदोलन रे हिंसा आचरण कर जाइतिबारु। पिला ने बहुत सिंपल आंसर हो यार ऑप्शन डी हो। जेहेतु आंदोलन रे हिंसात्मक आचरण करा गला, एक्चुअली महात्मा गांधी कहउतले जे अहिंसा मार्ग रे हम आंदोलन करिबा, किंतु लोक मानक द्वारा जेहेतु हिंसा आचरण करा गला, तो महात्मा गांधी भाबिले जे ई हिंसा आचरण करिबा द्वारा आमे केबे भी स्वाधीनता पाइबा नाही, सेति पई से आंदोलन को स्थगित रखिदेले। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। देखो आईन मान्य आंदोलन रे गांधीजी काहेकि लुण मारिया पई चिंता प्रकट कले? आईन मान्य आंदोलन जहा कि हमरो दांडी यात्रा बोली कहा जे, जहा कि 1930 मसिया रे आरंभ होइतिला। तो सही आंदोलन रे गांधीजी काहेकि लुण मारिया पई चिंता प्रकट कले, बा चिंता काहे कले जे एही आईन मान्य आंदोलन रे लुण ही मारिबा, जेतु यह शौकीन सामग्री थिला, लुण गोटे शौकीन सामग्री थिला, सेति पई ना एही सामग्री रु इंग्रेज माने कर आदाय करथिले, सेति पई ना मुख्यतः यह को रप्तानी कर जाउथिला, सेति पई ना लुण आंदोलन को क्रियाभिमुखी करि पारुथिला, सेति पई। सिंपल आंसर पिला माने जेहेतु इंग्रेज माने लुण मारिबा ऊपर कर आदाय करथिले, सेति पई महात्मा गांधी निष्पत्ति नेले जे आईन मान्य आंदोलन रे लुण मारिबा पई। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत छाड़ आंदोलन को केउ आंदोलन सह तुलना करा जाए? तो जो हमरो 1942 मसिया रे जो भारत छाड़ आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो डाका जाइथिला, डकरा दिया जाइथिला, ताहाकू केउ आंदोलन सहित तुलना करा जाए? अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम, ना रूस विप्लव, ना जार शासन विरुद्ध संग्राम, ना तुर्की विभाजन संग्राम? आंसर पिला माने ऑप्शन बी रूस विप्लव सहित तुलना करा जाए। सुभाष बोस को केउ गुण जोगु सुभाष चंद्र बोस जनसाधारण प्रिय भाजन होई पारथिले? तांकर असीम साहस और देशप्रेम थिबा जोगु, तांकर असीम नेतृत्व और दृढ़ व्यक्तित्व नथिला सेति पई, ना तांकर वैदेशिक कूटनीति भल नथिला, ना से नरमपंथी थिले? आमे जानछे जे सुभाष चंद्र बोस चरमपंथी थिले, नरमपंथी नाही, तो एटा तो हबनी केबेले। तांकर वैदेशिक कूटनीति भल नथिला कि? अरे भल थिला, तो एटा भी हबनी। तांकर असीम नेतृत्व दृढ़ व्यक्तित्व थिला, एटा नथिला देथिले, एटा भी हबनी। तो हबो कोडा ऑप्शन ए, तांकर असीम साहस और देशप्रेम भावना जोगु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन, भाषा भित्तिक प्रदेश गठन पाई केउ सभा सुपारिश करथिला? संविधान प्रणयन सभा, भाषा भित्तिक संविधान सभा, भाषा भित्तिक आयोग, ना राज्य पुनर्गठन आयोग? आंसर पिला ऑप्शन ए संविधान प्रणयन सभा। 7 नंबर क्वेश्चन, 19 शताब्दीर द्वितीयार्ध रे, 19 शताब्दी अर्थ मन रख पिला माने 1801 रु 19 को कुआ जेबो 19 शताब्दी। 19 शताब्दीर द्वितीयार्ध बेले आसीबा हमर 1951 रु 19 मसिया, आकु कुआ द्वितीयार्ध। आ प्रथमार्ध का कुआ 1801 रु 1850 को कुआ प्रथमार्ध,
ଆଉ 1851 1900 ହବ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲେ 1851 1900 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଘଟିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ଯୋଗୁଁ, ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ, ନା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ? ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା, ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଅପସନ ବି ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନର ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ମଧୁବାବୁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରକରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ନା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ ବି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିନାହାନ୍ତି? ଗଡ଼ାତା ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଗଠନ। ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଗଠନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ନାଗରିକ କେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ? ଦେଶ ଶାସନ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା। ଅପସନ ସି ପିଲାମାନେ ସାର୍ବଭୌମ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତ ସହିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାର କୂଟନୈତିକ ପରାମର୍ଶ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଅପସନ ସି। ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଫସଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ ଗଡ଼ଜାତରେ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ରସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରସଦ। ଆଚ୍ଛା, ଭେଟି, ମାଗଣା ଆଉ ବେଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନିବେଶକୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା? ଗୋଆ ଆଉ ପୁଦୁଚେରୀ। ଅପସନ ଏ। 1951ରୁ 1956 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୃଷି ଆଉ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସମରିଟା ନୀତି। ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସମରିଟା ନୀତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନୁହେଁ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ତ ଅଟେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଏଇଟା ବି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶବାଦ ନାହିଁ। ଅପସନ ସି। ନାହିଁ ପଚାରିଛି ନା, ତ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା ତାପରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହିଁ? ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ ସି। ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ତିନିଟି ଯାକ ହବ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକୁ SSA ବୋଲି କହୁଛେ, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ଭବ ନହେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଦାୟୀ ଅଟେ? ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଅଭାବ, ଠିକ ଅଛି। ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବା ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ଅନାଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଜଳ ଅଭାବ, ଠିକ ଅଛି। ତ 1 2 4 ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହବ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅନାଗ୍ରହ, ଏଇଟା ହବ।
जल अभाव एटा हबनी तो 1 2 3 3 जा ठीक अछि बोले ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। जातीय राजपथ 55 ओडिसा रे केउ शहर दे जाईची ए केउ शहर दे जाई नाही ना जातीय राजपथ 55 केउ शहर दे जाई देखो कटक दे जाईची भुवनेश्वर दे जाईची संबलपुर दे गिरी जाईची अनुगुल दे जाई तो ऑप्शन सी हबो। निम्नलिखित मध्य केउटी ओडिशा शक्ति उत्पादन निगमर कार्य परिसरभुक्त ओडिशा शक्ति उत्पादन निगमर कार्य परिसरभुक्त आ भितर कोडा जल विद्युत केन्द्र दायित्व एटा होची ओडिशा शक्ति उत्पादन निगमर कार्य परिसर। समय अनुसार निम्नलिखित घटना गुड़िक मध्य केउ घटनाटी ठीक नुहे देखो 1962 मसीह भारत पाकिस्तान 1939 मसीह जर्मनी और ब्रिटेन मध्य हला जोड़ा को द्वितीय वर्ल्ड वार बोले हम कहूचे 1812 मसीह रूसिया फ्रांस विप्लव एटा हे 1971 मसीह बांग्लादेश पाकिस्तान एटा हे तो ऑप्शन सी होबा आंसर 5 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन संपुक्त ठीक जोटू बाछ देखो म्यांमार यानगान बांग्लादेश इस्लामाबाद ठीक अछि तिब्बत बरफ अंचल ठीक अछि भूटान सीमा अंचल ठीक अछि म्यांमार यानगान नाही तो ऑप्शन ए होबो पिला हमर राइट आंसर। तो पिला ए प्रकार में ई पाठर समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें देखिदेले यार परवर्ती वीडियो रे हमें जो भूगोल अर्थनीति अछि तार समस्त एमसीक्यू को हमें देखिबा जाकि हमरा मॉडल 1 रो अटे ठीक अछि। तो चलो वीडियो को हम एटेंड करबा सो थैंक यू सो मच।